الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین صلوات محمد کی ذات پر سارے حضرات مل کے پاکاں دی ذات تک صلوات پڑھو میرا استاد کھانا ہے پتر وہ ہوتا ہے نا پیو کی عزت کرو میں ربائی پڑھ کے اپنے بزرگوں کا استعمال کروں اگے سیکٹری پڑھ کے جناب ابو طالب نے شان کی جی میں پہ پڑھو میرا بھی دل کرتا ہے جناب ابو طالب دے شان دی ربائی پڑھ کے میں استعمال کروں اپنے کرم سے جناب ابو طالب اتنی شان کا مالک ہے اپنے کرم سے خار کو دیکھے پھول بن جائے اپنے کرم سے خار کو دیکھے پھول بن جائے حق کی بات کرے اصول بن جائے علی کے باپ کی گود کا یہ اثر دیکھو یتیم پڑے تے رسول بن جائے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی تجلی للقلوب بالعظمت والکبریاء وتعطف بالعز والبر والجلال وتمجد بالفخر والبہاء خالق لا نظیر له واحد لا ند له صمد لا کفو له اما بعد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انا مدینۃ العلم وعلی بابها چھلک دیکھ صلوات محمد دی ذات سرکار امام حسین بادشاہ دی پیاری جی مجلس دعا کرو زمانہ بڑا اور جیا ہو گیا ہے مولا مجلساں تاکہ آمد ہندیاں رہن اور ازاداری کرانی دنیا ہی سب تو بڑی عبادت ہے سب تو بڑا عمل ہے ازاداری سب تو بڑا عمل ہے دعا کرو زہرا دلال ازادار نو ازر نو مولا رنگ لائی رکھے اس تو زیادہ توفیق عطا فرمائے حسین بادشاہ دی ازاداری سنن والے جڑے نے انہاں دا بھی کوئی تھوڑی شان نہیں توجہ ہے میری طرف سرکار دی مجلس سننا جڑا ہے یہ بھی بہت بڑا عمل ہے اور بڑی عزت ملتی ہے آدمی نو حسین سردار دی مجلس وچ بہنا یہ متعلق ایک سرائکی دا قطع پڑھا سائیں سدھے رات ہون آئے ہیں سائیں
سدھے راہ تے ہن آئے ہیں جیڑا در چننا ہا چن آئے ہیں جاگے نال حسین سائیں سدھے راہ تے ہن آئے ہیں جیڑا در چننا ہا چن آئے ہیں تے ساڈی آج جبریل زیارت کر اساں ذکر حسین دا سن آئے حیدری حسینیت زندہ باد حسینیت زندہ باد نعرہ حیدری میں سرکار مولا امیر علیہ السلام دا ذاکراں میں ایڈا کساں جدو قلعے ستار شاہ دے سجداں مینوں انج چاہ کے نا میز تے کھلا رہا اس دن تو لگ کے میں ذکر علی کر کے ٹکر کھانا جاگ دے پہ ہو نا تریجی جماعتی سمے جدو میں سندھ جا کے خیر پور میرس ریاست گوڈی جی ہز ہائنس میر علی مراد کول رجسٹرڈ ہو کے محرم پڑھیا اس ویلے 18 بندے اتھے پڑھ دے سن پہ محرم ساریاں دی نیاز 300 سی ایک سید سی عطا حسین شاہ ٹبی لال شاہ دا مظفر گڑھ ضلع دا تے میں ساڑھی دوواں دی 500 توجہ ہے میری طرف یعنی ایڈا کو سامائے تریجی جماعتی کڈا کو بچہ ہوتا ہے چھوٹا جا یہ دا مطلب ہے کہ میں نو پتہ ہی نہیں کہ سوائے علی دے بھی کو ٹکر دیں دا جاگ دے پائے ہونا ہاں بڑا معزز یا مجمع میرے سامنے تشریف فرمائے میں ذکر علی جنت واسطے نہیں کردا پھر میں نو جنت ملے گی ذکر علی کر کے میں کیوں کرنا ذکر علی جوش ادراک میں جس وقت ثنا کرتا ہوں جوش ادراک میں جس وقت ثنا کرتا ہوں لفظ کو ندرت ابلاغ عطا کرتا ہوں جاگنا ہے جوش ادراک میں جس وقت ثنا کرتا ہوں لفظ کو ندرت ابلاغ عطا کرتا ہوں اور وصف حیدر سے مجھے خلد نہیں ہے درکار یہ میرا فرض ہے میں فرض ادا کر ہاتھ کھڑا کر کے نعرہ حیدری اور علی او ہستی ہے توجہ رہے علی ذہن انسان میں ہے نور کے دھارے کی طرح جاگ دے پہ ہونا ذہن انسان میں ہے نور کے دھارے کی طرح چمکا ہے پاک محمد کے ستارے کی طرح چمکا ہے پاک محمد کے ستارے کی طرح اور نام اس کا جو لیا جائے بھری محفل میں کاٹ دیتا ہے غلط جنس کو آرے کی طرح حیدری بڑا پیارا پہ سن دیو مولا تواڈی حیاتی رکھے میں گزارش کرانگا کہ اگر حق دا راہ
ਲੱਭਣ ਵਾਸਤੇ ਦਿਲ ਕਰ ਪਿਆਈ ਹੱਕ ਦਾ ਰਾਹ ਲੱਭਣ ਵਾਸਤੇ ਦਿਲ ਮੰਗ ਪਿਆਈ ਤਾਂ ਹੱਕ ਦਾ ਰਾਹ ਮਲਵਾਣੇ ਤੋਂ ਨਾ ਪੁੱਛੇ ਜਾ ਕੇ ਸੁਣੇ ਨਾਦ ਹੁਸੈਨ ਮਲਵਾਣਾ ਹੱਕ ਦਾ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦਾ ਇਹ ਅਜ਼ਲ ਤੋਂ ਹੱਕ ਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ ਮਲਵਾਣੇ ਤੋਂ ਹੱਕ ਦਾ ਰਾਹ ਪੁੱਛਣਾ ਇੰਜੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਦੋਜ਼ਖ ਤੋਂ ਜन्नत ਦਾ ਰਾਹ ਪੁੱਛਣਾ کوئی سمجھو نہیں آدھے حسین بے پرواہی نہ کرو ملوانے تو حق دا راہ نہ پوچھے نہیں دس دا تے میرے نال اس گل کرن تو لڑ بھی نہ پمی میں نہیں آکھیا ہے کہ ملوانے تو حق دا راہ نہ پوچھ اے تیرے پیر مرشد حضرت سان باہو آکھیا جاگ دے پہ کس آکھیا ہے سلطان باہو آکھیا ہے فرمائدن مذہباں دے اچھے دروازے تے حق دے راہ نو موری ہو پنڈت ملہ لگھن نہیں دیں دے جو لگیا سو چوری سمجھنے آدھو سن جاگنا حیدری فرمائدن حق دے پاسے جو بھی گیا ہے ملوانے تو چوری گیا اگر آکھو تے ایک کتا انہاں دا لکھیا میں اور سنا دیں جناب سلطان باؤدا فرمائدن عدل کریں تے تھر تھر کمبن اچیاں شانہ والے ہو اور فضل کریں تے بخشے جامن میں ورگے منہ کالے ہوں اے تو انہوں آؤں ہے بولو تو صحیح نا بسائیں تو لکھیا ہے جیڑے اگلے دو مصرے نے نا او ملوانے پی گئے نے میں نو وہ بھی دو آؤں دے نے میں تو انہوں چارے سنان لگا فرمائدن عدل کریں تے تھر تھر کمبن اچیاں شانہ والے ہوں فضل کریں تے بخشے جامن میں ورگے منہ کالے ہوں اگے فرمائدن جنت ویسن عیش کرے سن اللہ المودت والے ہوں تے بن ہو بحیدر جنت نہ مل سی کیا سورے کیا سارے ہاتھ کھڑا کر کے نعرہ حیدری مہربانی اتھے ان ایک ملوانا تو انہوں چلاکی لائے گا وہ آکھے گا سائیں منظور شیعہ دا ذاکر سی تے نالے شاعر سی وہ آپے بنا کے پڑھ گیا حضرت سلطان باہو کو جیوں دے نے پی بندہ جا کے پوچھے پی جی یہ تساں لکھے ہے کہ نہیں جے ساڑھے کسے مرشد دائے کلام پڑھ دائے تیو دا پڑھے جیڑا جیوں دائے توجہ ہے نا آ یار میں تیرے جیوں دے پیر دا کلام ایک گولڈا شریف اس ویلے گدی نشین کی نام دا غلام نصیر الدین شاہ صاحب پیر غلام نصیر الدین شاہ صاحب توجہ میری طرف رہے ایڈریس میرے تو لائے انہاں دا انہاں نو خط لکھ کے فون کر کے بندہ کر کے پتہ کر پی سائیں منظور نے نارو والی تو آڈے چند شیر پڑے نے جو آکھن میرے نے جو آکھن میرے نہیں تا میں نو گولی مار دی تے جے آکھن میرے نے پھر جو میں علی نو ماننا تم ہی ماننا جائز گا لینا توجہ ہے نا میری طرف اسلام آباد آستانہ عالیہ گورڈا شریف سجادہ نشین پیر غلام نصیر الدین شاہ صاحب یہ انہوں دا پتہ مولوی آخدہ ہے حسین دا دشمن بن نماز پڑھ
مولوی آخدا ہے مجلس حسین رکا دے نماز پڑھ، مولوی آخدا ہے زلجنا بند کر دے نماز پڑھ، مولوی آخدا ہے عزاداری حسین روک دے عبادت کر، مولوی آخدا ہے حسین دا دشمن بن عبادت کر۔ تے تیرا مرشد غلام نصیر الدین شاہ صاحب او فرمائندن حب شبیر نہیں ہے تو عبادت ہے حرام۔ جاگ حیدر حب شبیر نہیں ہے تو عبادت ہے حرام۔ نہ نمازیں، نہ وظیفے، نہ سجود اور قیام، فرمانے روزہ ہو، حج و تسابیح ہو، زکوٰۃ و احرام، نہیں منظور یہ اللہ کو بے حب امام۔ ٹیپ لکھ کے جھڑے باندھ دیتے تھے، فرمایا خواہ میری یہ فراست ہے کہ نادانی ہے، حب اولاد علی شرط مسلمان ہے۔ ہاتھ کھڑا کر کے نعرہ حیدر۔ ایک مسدس سننا دا اور بھی سنا، بولو تا صحیح نا۔ فرمائندن جھولیاں سب کی عنایات سے بھر دیتا ہے۔ میرے لوگ ایک دی پہ ہو میرے پیچھے نا بامب چڑھ گئی، پیر ریاض خان شاہ بیٹھے نے، انہاں دی بھی مثال کوئی نہیں۔ علی ناصر صاحب قبلہ آ گئے نے، وہ بھی اپنی مثال آپ رکھ دیں۔ دسو ہن انہاں نوں میں کی سنا، بولو تو صحیح نا۔ ہن مینوں ڈر آن لگ پیا، تو میں پڑھاں گا تو خورے میرے نال کی کرن گے۔ توجہ ہے میری طرف، ہاتھ کھڑا کر کے نعرہ حیدری۔ فرمائندن جھولیاں سب کی عنایات سے بھر دیتا ہے، کون؟ حسین ابن علی۔ جھولیاں سب کی عنایات سے بھر دیتا ہے اور بے زبانوں کو زبان سیف اثر دیتا ہے، دیدہ کور کو انے نو اعجاز نظر دیتا ہے اور نخل امید کو بخشش کے ثمر دیتا ہے۔ حد مکا دی تو شیعہ بھی نہیں لکھ دے۔ فرمائندہ سرفسیوں کے در ناز پہ خم ہوتے ہیں، ایسے انسان رسولوں میں بھی کم ہے۔ ہاتھ کھڑا کر کے نعرہ حیدری۔ حیدری۔ دو قطعے میں پڑھ کے قصیدہ پڑھنا، اور قطعے کدے نے اے شاہ عبداللطیف بھٹائی دے، کدے لکھے نے؟ قبلہ و کعبہ جناب شاہ عبداللطیف بھٹائی، سندھی ادب دیو بادشاہ نے، وہ سندھی سے لکھ دینے۔ مینوں آؤں دی یہ سندھی، میں تو انہوں سمجھا لانگا، سناواں میں۔ آج کل مولوی پہ آندے نے پیا علی ولی اللہ
कल दी गल है कदों दी आंदे ने पे पता जे ना पिया झगड़ा अली वलीउल्लाह जड़ा ना ये दाखरा पाया ते अली वलीउल्लाह कल दी गल है कल दी पहलों तुसी ईमान नाल मैनू दसो भी गदीर कल दी गल है अली वलीउल्लाह दा ऐलान ते गदीर दी होया ही ना चलो जे नहीं चलो शाह अब्दुल लतीफ भिटाई नो इस दुनिया तो पर्दा कीतिया 800 साल हो गए किन्ने सौ साल 800 साल उन्ना दा एक कथा सुनो फरमाते शौ फेर फार करें तो अल्लाह जे राज में फरमाते अली अल्लाह दा राज है तू ये दखल देन लग पिया जाके हुसैन दा वास्ते शौ फेर फार करे तो अल्लाह जे राज में शामिल भी आए मजलसो नजरो न्याज में मजलसें च भी आना है पढ़ना भी है पैसे भी ले जाना है खा भी जाना तवज्जो है ना शामिल भी आए मजलसो नजरो न्याज में ते अकीदा तेरा अगर ए वे के अकामत तशद अजान जो जुज नाहे मुर्तदा तेरे अकीदे च अगर तशद ते अजान दा अली जुज नहीं तशद अजान जो जुज नाहे मुर्तदा पोछा फर्क का शिमर ते तेरी नमाज में हाथ खड़ा करके नार हैदरी मेहरबानी मेहरबानी हैदरी जाओ साईं सौ फेर फार करें तो अल्लाह जे राज में शामिल भी हैं मजलसो नजरो न्याज में तशद अजान जो जुज नाहे मुर्तदा पोछा फर्क का शिमरों तुझी नमाज तवज्जो मेरे से बोला एक हैदरी एक कथा उन्ना दा और पढ़ के कसीदा पढ़ने लगा मेरे पुत्र फरमांदे रस्ते में खड़ो हुजे ता लटे छड़े फिर राह च अगर खड्डा है टोया है तो उन्होंने पार छो मेरे वेखना रस्ते में खड़ो हुजे ता लटे छड़े अगर राज टोआ है खड्डा है उन्होंने पार छो मेरे यार दग में कांडेरी हुजे ता पटे छड़े अगर राज कंडिया का बूटा है तो उन्होंने पट छड़ जागते पे हो ना फिर तो सुनो रस्ते में खड़ो हुजे ता लटे छड़े दग में कांडेरी हुजे ता पटे छड़े जाए मुंह सा न निकरे अलीउल वलीउल्लाह वच पुजे ता एड़ी जबान कटे जीवो तुहाडियों में जिंदगी आउन बिस्मिल्लाह जीवो पे कसीदा पढ़ने लगा पढ़िए जनाब कसीदा तो जग दे मालिका दाना के ओने लैंदा जग दे मालिका दाना के ओने लैंदा जग दे मालिका जग दे मालिका दा ना क्यों नहीं लैंदा
دے مالکاں دا نا کیوں نہیں لیندا اے تا ساریاں نو پتہ ہے نا پی اللہ آکھیا کن تے ہر شے بن گئی یار بولو تا صحیح نا کیوں بھئی ساریاں نو پتہ ہے نا اللہ کی آکھیا ہے کن تے ہر شے بن گئی یار میں بڑا حیران ہاں پی اللہ کہ میں کن نہ کیا ہوتا تے منہ ہی کوئی نہیں اس کن کسے تو اخوایا ہے کسے تو جگ دے مالکاں دا نا کیوں نہیں لیندا جگ دے مالکاں دا نا کیوں نہیں لیندا جگ دے مالکاں دا نا کیوں نہیں لیندا کن کہہ کے جو مریندے کن کہہ کے جو جویندے کن کہہ کے جو مریندے کن کہہ کے جو جویندے میرا چن کن آنکھ نالے آدھا نا کیوں نہیں لیندا حیدری جی میں پیا شیر ملازاؤ قرآن مجید دی آیت واللہ خیر الرازقین واللہ خیر الرازقین سنی جے نا آیت اج نہ کل چوکھے پیسے ہون نا انہاں اپنے بویاں تے لکھی ہوندی یہ میں ہے نا جی واللہ خیر الرازقین یہ دے میں نے کی نے اللہ بہتر رزق غلط نہیں مانے رازقین دا لفظ وچ رازقان دی جمع اللہ رازقان وچوں چنگا رازق ہے جاگ دے پائے ہو نا میں ترجمہ جڑا پیا کرنا اللہ رازقان وچوں چنگا ایک ہو رہا ہے تھے واللہ احسن الخالقین اللہ خالقاں وچوں چنگا خالق ہے اور جا کے سننا نا پیا شیر ملازہ ہو اللہ تو الہ خالق بھی ہو رے اللہ تو الہ خالق بھی ہو رے آیتاں نے دس دیا رازق بھی ہو رے میں مہربانی جناب جی وہ پائے شیر ملازہ ہو اے گل دنیا پوچھ دی ودی اے گل دنیا پوچھ دی ودی دسے کوئی جنت کتوں ملتی بسم اللہ جی وہ تو آڑی ہے اچھا بھئی ایک گل دسو سائیں تو انہوں زندہ و سلامت رکھے ذاکران دا امتحان لیندے نہیں لیندے وہ
मुकरी दा नहीं असी कन्ना नाल सुनने मजलिस मुक्के थे आंदे जांदे हुंदे हो ऐदा कख नहीं हो बने जे तुसी इम्तिहान लेंदे हो कदी सांदा भी आके मैं एक शेर पढ़न लगा बगैर तशरीह दे शेर मुलादा हो तेरिया किताबां दे विच लिखे तेरिया किताबां दे विच लिखे तू भी पढ़े मैं भी पढ़े तुहाड़ियां भी जिंदगियां होन वड्डियां यातियां होन हुसैन खुश रखे मौला जिंदगी अता करे एक कसीदे दा शेर होर सुन लो ते मैं दो जुमले मसाहिब दे पढ़ के अपने तो बाद आले मुअज्जज साहब नू टाइम दिया सादक आले मुहम्मद कोलों छेवें लाल वलायत दे तो एक बंदे पुछया कि मौला तुहाडे दादे हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम दी ज़वारी दा किन्ना सवाब है जनाब फरमाया 70,000 हज कबूल दा सवाब जागदे सुनदे पाए हो ना उस आखे बस जनाब फरमांदे नहीं जिस वेले घरों टुरेगा कदम कदम नाल 70,000 हज कबूल दा उस आखे बस जनाब फरमांदे नहीं जिसले टुरेगा सा सा नाल 70,000 हज दा सवाब जागदे पे हो ना पढ़ा हुन कसीदा मेरे मौला दी ज़वारी जिस की एक बारी ओ काबे दे हजानू की जान दे जाके सुने हुसैन दा वास्ते मेरे मौला दी ज़वारी जिस की एक बारी ओ काबे दे हजानू की जान दे मेरे मौला दी ज़वारी जिस की एक बारी ओ काबे दे हजानू की जान दे मेरे मौला दी ज़वारी जिस की एक बारी ओ काबे दे हजानू की जान दे विरद इब्राहिम वाला जेड़े बंदे नू है आंदा ओ दोज़खां दियां अग्गां नू की जान दे शेर मुलादाओ जंग खंदक मुर्शद अली उतरे है किदे मुकाबले च अमर इब्न अब्दुवद दे मुकाबले च जान दियो इनू जिसले रसूल आख्या ना बंदियां नू भी इहदे मुकाबले जाओ ते एक साहबी बोलिया उस आख्या किबला जदों मैं काफर हुंदा सा ना उदों ये मेरा बेली सी ते मैं ते तजारत करदे सी हाँ जदों मैं काफर हुंदा तजारत करके असीं लगे हुंदा राह च असां किधरे पड़ाव कीता सानू रात नू 40 डाकू पै गए इस अमर इब्न अब्दुवद ने ऊंटनी दे बच्चे नू डाची दे बच्चे नू पैर तो फड़ के पुआं पुआं
40 ਡਾਕੂ ਮਾਰ ਛੱਡੇ ਕਿਬਲਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਦੱਸਾਂ ਵੀ ਡਾਚੀ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਅੰਜ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਲੰਘੀਆਂ ਮੈਂ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਬਚਿਆ ਇਹਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਮੁਰਸ਼ਦ ਅਲੀ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਉਤਰਿਆ ਹੈ ਤੇ ਅਲੀ ਦੀ ਉਮਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ 13 ਸਾਲ ਜਾਗਦੇ ਪਏ ਇਹ ਵੇਖ ਕੇ ਆਖਦਾ ਹੈ ਮੁਹੰਮਦ ਨੇ ਮੇਰੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਚ ਬੱਚਾ ਘੱਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਬਾਲ ਘੱਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਮਾਰ ਕੇ ਨਾ ਮੂੰਹ ਤੇ ਚਾਟ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਗਾਟਾ ਤਰੋੜ ਦੇਣਾ ਉਹ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਕੇ ਆਂਦਾ ਤੂੰ ਬਾਲ ਹੋ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਨੂੰ ਵੇਖੋ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਾਕਰ ਪੈ त्रुट दे तवज्जो मेरे तरफ रहा है अली फरमाने मैं मार के चाट तेरा मुंह भुआ दियांगा वो आंदे बाल हो के गल्लां किवें करना है मैनू मेरे वेखो मैनू जान मैं शेर इंज पढ़न लगा भी सामने कंध खली होवे ना ओ डिग पवे हुसैन पाक आए उस आख्या ना मैनू जानना है बाल हो के मैनू जानना है अली फरमाते मेरे तो बचना ते टुर जा सच्ची गाल डसा देवा मेरे तो बचना ते टुर जा सच्ची गाल डसा देवा भूल के मेरे सामने आगे मैं तेनू समझा देवा मेरा पता लग सी तेरे पिछले लकब होवे असदुल्ला जय कुलो किया कन अल्लाह ओ तेरे जैया खच्चानू की जान दे ऐसा कर दे जो हार गली बन जाते है नो दार गली बन जाते अगर न फरमाते नबी मन का मौला यानी कितने बरार अली बड़ी मेरे सिर ते औखियां बनियां जिथे तशरीफ फरमाओ मेरे लू वेख के दो दे दो जुमले वेले वो मेरे सिर ते औखियां बनिया विच बाजार दे जेड़े वेले लठियां हसबो ना दिया कनिया कुर्बान जावा मैं नौकर हाँ आहदी फिजा वेले ते साडे सिर ते औखियां हाय बनिया विच बाजार दे जेड़े वेले लठियां हसबो ना दिया कनिया लगना दीवार दे आबिद किया मेरिया सैनी खाक ते झड़िया ते शाला बच पोवे धी ज़हरा दी मैं नजफ दिया मनता
تمہیدن ایک بند ہور پڑھ لگا پڑھا شام دے ویلے شام شہر وچوں آیا پور غجور ملازا بازار دی بھیڑ تے نظر پئی ساہ رک گیا آن دی مادہ میں داخلہ شام ساری زندگی پڑھیا ہے میرا ہے فیورٹ مضمون میں آپ بھی پڑھیا ہے کہ 9 میل شام دے باہر لتھیاں دجیاں ذاکراں تو میں سنیا ہے کہ 9 میل شام دے باہر سینی لتھیاں تحقیق کرنے دے بعد پتہ لگا کہ اے روایت غلط ہے 9 میل باہر نہیں لتھیاں باب سرکی تے لتھیاں اور ایتھو اندر داخل ہو کے 9 میل ٹڑیاں جے سمجھ آ جائے تھا اس باب سرکی تے 7 دن کھلیاں رہی کتنے دن کئی بار بی بی زینب آکے سجاد پتہ کارا جے بازار نہیں سجے میرے بچیاں دے پیر سوچ گئے 7 دنہ دے بعد اندر داخل ہوئیاں اگلے دروازے تے آئیاں اتھے 4 دن کھلیاں رہی 7 تے 4 11 اتھو چل کے لوہارا میں دروازے تے آئیاں 4 دن اتھے کھلیاں 11 تے 4 15 اتھو چل کے سوکے حمیدیہ تے آئیاں یار ایک گل میرے کو پوچھو سائیں تینوں اس روایت دا کمیں پتہ لگ گئے جویں آج کل تواڈیاں مسیتیں قرآن دے پارے پائے نا شام میں جا کے ویکھو مسیتیں بی بی زینب دے خطبے پائے سائن زینب نے بذات خود فرمایا ہے اس طرح جمیں میں پیا پڑھنا باب سرکی تے 7 دن اگلے دروائے تے 4 دن 11 اگلے لوہاراں دروائے تے 4 دن 11 4 15 اتھو چل کے سوکے حمیدیہ تے آئیاں جڑے گائے ہو ویکھائے ہو جڑے نہیں گائے مولا تانوں وکھائے اس دروازے دے باہر ایک کھلا میدان بی بی فضا دیئے میں ڈٹھا ہے اتھے زینب گھبرائیے میں بی بی زینب دا موڑھا لا کیا خیالی دی بچڑی 15 دن گلیاں ایچے پتھر جھال کے آئیں نہیں گھبرائی اتھے کیوں گھبرائی بی بی فرمایا اماں ویک لکھا لوگ ہر کہیں دے ہاتھی شراب تے میں عباس دی بھائنہ میں صدقے جا 4 دن اتھے کھلیاں 4 دن دے بعد اجازت ملی میں رویک ایویں بسم اللہ کر کے بی بی زینب پہلا قدم بازار چ رکھے جو تو پتھرہ دا میل ہے پہ ہے پتھر انج وسن جو پکھیاں دے راہ بند ہو گئے حسین شانتی اکھی بند کی تیاں میری سر بھرا دوے کیا دی سنوے ویر میں 70 قدم تے کھلو کے تیرے قاتل گڑ دی رہی ہے تمہیں بھین دا امتحان اکھی کھول کے ویک ایک پتھر ہے جڑا ایک معصومہ بیوی دے سر چ لگا ہے معافی مانگ کے سیدہ تے کرا اس بیوی دا سر پھٹے منہ تے خون ہے نہ لواں تا اس بیوی دا نام ہے جناب لیلہ اے بیوی علی اکبر دی ماں ہے جڑے ویلے اس بیوی دا سر پھٹے ہے حسین دو وے کے آدھی ہون تراوی ہے صدقے جاواں ٹر دے اے نے سید
ایک گلی دا موڑ ہے مکان دی چھت ایک عورت اندے ہاتھ پتھر دا وٹا ہے بھٹی صاحب قبلہ دا باندھے میں نے یاد آگے اے وہ لوگ نے جنہ دا نال یہ مجلس قبول ہو جائے عورت دے ہاتھی پتھر دا وٹا ہے نال جو عورت سنو آدھی مار وہ آدھی کنو مارا والا نہیں ہو جیڑی میں لیا کپڑے والی کہتے اے باغی دی بڑی پیاری بہن اے عورت آدھی میں سنو نہیں مارنا میں وہ جڑا سانگتے سرے میں انہوں پتھر مارنا ہے اس عورت دی گل جناب سکینہ سنیے پھوپی دا دامنے لا کیا دی پھوپی سن دی پئیے وہ عورت میرے بابے دے سر نو پتھر مار ہوئے کوئی چارہ لگ دے تلا میرے بابے نو بچا بی بی زینب موہ تو وال چین عباس دی سانگ دوے کیا دی وے غازی آج جگرے عورت میرے ویر نو پتھر مار گئی قیامت ہری دن میں تیرے کولو پوچھا سائن ڈاکھر جگائی دے سر نے چکر ماریا سر ساتھ تو لتھا ہے بی بی زینب دے پیرے چاپے ہے عباس دی آواز ہے یہ جیوے شام دے وچ آج حکم دیتائی تے ایوے کربل وچ فرماؤ صدقے جامعہ یہ کے دہرہ دے بچارو جی وہ پائے بس بابا چھوڑن لگا بس میں چھوڑن لگا میں لمبا مصائب نہیں کدی پڑیا ٹوڑ دے آئین اگلے محلے چائن اس محلے دا نام ہے محلہ بنو خلائی ایک یہودیاں دا محلہ جڑلے سید اس محلے چائن ایک یہودی نے بازاری منادی کی تھی یہودی لوگوں جنہ علی تو کوئی بدلے لینے آج علی دے پردے دارا انہا تو بدلے لو اس دا اعلان کرنا جا یہودنا عورتا پتھرہ جے جھوڑیاں بار کے کوٹھے دے چڑیاں آجا انہا پتھر مارے نہیں جا ایک چٹی داڑی والا یہودی باہر ہے اشارہ کر کے عورتا نوا دے کوئی نہ مارے انہا کیا کیوں ان دی آواز آدھی میں نو پتہ کر دیو ساڑی دشمنی علی نالے متہ انہیں زہرہ دیا دیا یہ یہودی دوڑ دا ہے جناب سجادہ موڈلا کیا دے کہہ دی اے زہرہ دیا دیا سیدہ کیا ہاں آسمان دوے کیا دے رب موسیٰ میں زندگی سے جڑا بے گناہ کیتا ہے میں نو معافی نہ دے مگر جڑا میں زینب والا ہاتھ کیتا ہے ہائے 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 اس اشارے دی میں معافی مانگنا یہ جملہ کیا اور تنوع دے کوئی پتھر نہ مارے ساڑی دشمنی علی نال اے زہرہ دیا دیا اگر کوئی وکھری دی علی دی ہوندی اسی بطلہ لیندے اس دا گل کرنے جا کہہ جی کتاری چو 7ویں نمبر چو عباس دی بہن رکیہ وکھری ہو گئی رکیہ دی آواز ہے یہ میں وکھری تھی علی دیا